ଯେତେବେଳେ +2 କମର୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇଏପି ଏକାଡେମୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ଜିସାନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ସୌମ୍ୟା ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କାହିଁକିନା ये जो परिसर चित्र ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ आईएपी एकाडेमी परिसर पूरा खुशीर माहौल देखा मिलूँ। छात्र छात्री मानकठू आरंभ कर जो मैंने अध्यापक अध्यापिका माने मध्य उपस्थित अच्छा समस्त मनरे गोटे प्रकार खुशीर वातावरण सृष्टि होती। तेज आम सहित श्रीकांत राउत जोड़ी होती जे कि अच्छा ये अनुष्ठान अध्यक्ष अच्छा प्रतिक्रिया ना सार केते खुशी अच्छा आपण जो आईएपी एकाडेमी जो छात्र छात्री मैंने कृतित्व अर्जन करिथांती यार श्रेय क्या जाए एवं ये जो गरीब पिला माने पाठ पढ़ती बोली गोटे जहाँ केन्द्रापड़ा चर्चार केन्द्रबिंदु पलटे तेज केते खुशी आप अनुभव कर बहुत तो खुशी अच्छी धन्यवाद आपड़ ये आसीथिबारु आउ यार श्रेय सबुठारु आमर पिला मानकु जाउछि आमर शिक्षक मानक जाउछि आमर शिक्षक जो माने पढ़ौछन्ति आउ जो माने एठी अछन्ति बहुत तत्परता सहित आम पिला मानकु खाली पाठ पढ़ारे नुहे योग ध्यान प्राणायाम ये सबुर शिक्षा ये दि जाउछि। मु आशा करुछि यही अनुष्ठान रे पिला माने जो माने पाठ पढ़ुछन्ति आगु को बहुत तांकर उत्तरतर उन्नति हो एवं से माने भल मनीष हुअन्तु। सबुठ बड़ कथा हूँ मनीष गोटे भल मनीष हेले ही किसी करिपरिबो आगु को जहाँ करेंगे भल मनीष हवाटा निहाती दरकार। आज्ञा जिसान कथा कहबा संगमित्रा केते मार्क संध्याराणी केते मार्क आनले जिसान 547 नंबर रखी आम खुशी अच्छु किंतु आउरी 15 मार्क आम कम रहिला किंतु परिश्रम करिछि संध्याराणी जे भी से भी बहुत परिश्रम करिछन आउ +2 रो मार्क नहीं खुशी जी भी मुझे अनुरोध करी पिला समस्त जी उपस्थित अच्छा +2 बा किसी मार्क जार कम रही जाइए भी तापे के दुखी हूँ ना +2 रो मार्क गोटे पारामीटर नुहे जे तांकर टैलेंट को जज करवा आपरे एटा आरंभ मात्र आप बहुत किसी परीक्षा से माने देबे किए सीए हम किए सीएमए भी करेंगे आउ बहुत पिला अच्छा ओएस आईएएस प्रिपेरेसन हेबे से लगातार आउरी 5 वर्ष परिश्रम करने को पड़ो। एतिके मु आपण मानक माध्यम रे समस्त छात्र वर्ग को अनुरोध करी जे मार्क जार कमी जाइए 200 इटी जड़े 280 रखि पिला 10म 511 मार्क रखिपारुछि एटा एग्जाम्पल दिया जाई पारे सबु पिला माननकु बा समस्त छात्र वर्ग माननकु जे कम मार्क रखी भी से मन दुर्बल न करू कारण जे 280 रखि पिला भी 500 नंबर पहुँची पारुछि आउ एथिरे जे कम मार्क रखी से आगु जाए भल न करि परिबो किछि तार किछि माने ग्यारंटी देई हबनी भल निश्चिंत करिवे ए आशा ये विश्वास रहउछि आ समस्त पिला मानक ओडिसार समस्त पिला मानक मु एतिकी कहिबी जे समस्त ओडिसार समस्त पिला माने मन दुर्बल कर नाही एबेठारु भी तमर लक्ष्य स्थिर कर निश्चित तम लक्ष्य रे पहुँची परिबो। तेज आपण ये जो छात्र छात्री मानक देखुं ये होती आईएपी एकाडेमी छात्र छात्री माने जो माने कि ग्रामांचल गरीब परिवार आसी तेज से कि पाठ पढ़े और आगो को जापर राज्य तथा देशर गोटे सुनाम अर्जन करेंगे ये नहीं श्रीकांत राउत एवं जो मैंने अच्छा विद्यालय जो मैंने अच्छा शिक्षक शिक्षयित्री हूँ अध्यापिका मैंने समस्त रही प्रयास। तेज आम सहित जिसान जोड़ी होती जिसान गोटे कहुँ केन्द्रापड़ा जिलार टपर हेल केते खुशी अनुभव करुच ये जो श्रेय क्या देव ये आईएपी एकाडेमी देव ना बापा माँ को देव ना सांगसाथी क्या देव मु समस्त श्रेय देवी समस्ते भारी हेल्पफुल समस्ते मुझे रखी समस्त श्रेय इक्वाल जीव आम घर लोक आम टीचर मानू आम कॉलेज सार मानू आम कोचिंग लेक्चर मानू एक्चुअली मुझे मार्क रखी से डिजर्व करना मुझे परिश्रम बिल्कुल न कि आम पचारे आम सार मैम आम कॉलेज सार आम कोचिंग सार मैंने बहुत लगते बोली आज मोर एत मार्क रही मुझे भारी थैंकफुल आम घर लोक तो स्टार्टिंग मो सपोर्टिव आ सांग मैंने तो अलवेज से मैंने मो सहित अच्छा एबे भी अच्छा आगू भी हेल्पफुल थे एबे भी रही कौन आगू को रही एम कौन रही एम एमती सीए सीएमए आगू प्लान अच्छी आगू जाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हेबी एकदम। तेज जिसान को प्रतिक्रिया शुणुले पर जीवा संध्याराणी केते खुशी बहुत खुशी कौन पाई खुशी अच्छा 544 मार्क रखी अधिका तो आशा थिला 544 अच्छी तो घरे आपण बापा कौन करती माँ कौन करती घरे बापा आईटीसी कंपनी अच्छा माँ हाउस वाइफ
ଏବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ସାର୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠି ପଢ଼ୁ, ସାର୍ ବି ଆମ ସହିତ 5ଟାରୁ ଉଠି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଗ ଆସୁଛି କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆମେ କମିଗଲା? ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ। ମୋ ମାର୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଏମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ 4ଟାରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ଆଗକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନମ୍ବର 3 ଆପଣ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଲେଜ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ଲମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମା ମା ହାଉସ କୋଉଠି କୋଉ ଗାଁ ଘର? ଆନନ୍ଦପୁର, ପଟାମୁଣ୍ଡି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଧନୀ ଟୁ ଗରିବ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସବ୍ୟସାଚୀ। କ'ଣ ମାନେ ସବ୍ୟସାଚୀ କେତେ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଜିଲ୍ଲାର? 5th ପୋଜିସନରେ। କାହିଁ ଏତେ କମିଗଲା ଆପଣଙ୍କର? କମିଗଲା, ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ମାର୍କିଂ ଇଏରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେଥିପାଇଁ କମିଗଲା। କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଚାହିଁବେ? ସେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ କୋଚିଂ ସାର୍ ମାନେ, କଲେଜ ସାର୍ ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟରେ ଆମର ଏ ମାର୍କ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟପ୍ 1, ଟପ୍ 2 and 3, 4 ଯଦି କହିବା 4 ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି IAP ଏକାଡେମୀ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସୁନୀଲ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଟପର ହୋଇଥିଲ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ? ଯାହାହେଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ, କାରଣ ଆମ ଆଗରେ ଏମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ, ଏମାନେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ IAP କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ IAP ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ IAP କି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ବି ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। IAP ଏକାଡେମୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚାକିରିକୁ ଠୋକର ମାରିଲେ, ଆସିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହେଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, +3 କମର୍ସ ହେଉ, +2 କମର୍ସ ହେଉ, ସବୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ସମୟରେ ଏହି IAP ଏକାଡେମୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।